बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़हीर को एक और अदालती महाज पे शिकस्त का सामना हुआ है। अब आप यूं कह लीजिए कि शिकस्त इसका शायद मुकद्दर बन चुका है। एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी फोरम पर उसको मुसलसल शिकस्तों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त अगर ये कहा जाए कि ज़हीर बिल्कुल एक उस ग्राउंड पे खड़ा है, वीक ग्राउंड पे खड़ा है, जहां पर उसको कोई शिकस्त से बचा नहीं सकता, तो ये गलत ना होगा। क्योंकि अब आपको ये भी मालूम है कि ज़हरा काज़मी जो इस वक्त अपने पेरेंट्स के पास बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रही है, जो अपनी रूटीन लाइफ में वापस लौट चुकी है, बुनियादी तौर पर ये जो उसकी ज़िंदगी है, उसका जो खुश रहना है, ये ज़हीर की सज़ा का एक परवाना है। जब तक वो बच्ची अपने पेरेंट्स से दूर थी, तब तक मेहदी अली काज़मी साहब के लिए परेशानी भी थी और उनके लिए केस जीतना ज़रा मुश्किल भी था। लेकिन अब क्योंकि बेटी अपने घर वापस लौट चुकी है, वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी मंशा से अदालती अहकामात पर अदालत में बयान देकर वापस आई है, तो इसके बाद आप ये कह लीजिए कि अब अगला उसकी जो जंग है वो तैयार हो चुकी है। सबसे पहले सिंध हाई कोर्ट की जो अदालती कार्रवाई है उसका अहवाल आपके सामने रख देता हूं। उसके बाद ज़हरा काज़मी आने वाले दिनों में क्या करने जा रही है, ये एक ज़हीर के लिए बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है, वो मैं आगे चलकर आपको बता देता हूं। बुनियादी तौर पे सिंध हाई कोर्ट में ज़हीर की एक दरख्वास्त थी जिस पर समाअत के लिए मुकर्रर थी। उस समाअत में हुआ ये कि ज़हीर के जो सीनियर वकील हैं, जो सीनियर कौंसल हैं, GM फारूकी साहब, वो अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पे उनके जो मुआवन वकील हैं, जूनियर वकील हैं, वो अदालत में पेश हुए और पेश होकर उन्होंने अदालत को बड़े वाज़ेह तौर पे ये बताया कि जी GM फारूकी साहब शहर में नहीं हैं, वो आज पेश नहीं हो सकते, इसलिए अदालत मौका दे दे। जब ये बात हुई तो फौरी तौर पर मेहदी अली काज़मी के वकील जबरान नासिर साहब भी उठे और वो भी रोस्ट्रम पर आ गए। उन्होंने आकर पूरा जो केस है अदालत के सामने रख दिया, पूरा वो कहते हैं ना मुद्दा बयान कर दिया कि सर मामला असल में क्या है, हम आपको बता देते हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि जी इन्होंने एक दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट में भी दी कि बच्ची से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, वो इनकी दरख्वास्त खारिज होगी, उसके बाद ये यहाँ पर आ गए। इसके अलावा इन्होंने जज साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया और कहा कि ये जो जज साहब हैं वो बाइस्ड हो चुके हैं, वो अनबाइस नहीं रहे, तो इसलिए उनसे भी केस ले लिया जाए। जिसके बाद वो भी दरख्वास्त खारिज हुई, तो उसके बाद वो सिंध हाई कोर्ट से रजू कर चुके हैं। फिर उन्होंने बताया कि ये 14 सितंबर को इनकी दरख्वास्त मुस्तरद हुई थी और उसके बाद फिर 6 जनवरी को एक बार फिर सिंध हाई कोर्ट में अदालत में बच्ची को पेश करने का हुक्म दिया गया। 6 जनवरी को जब वो अदालत में आई और उसने आकर बच्ची ने एक स्टेटमेंट दे दी और स्टेटमेंट में उसने ये कहा कि वो अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहती है। इस वक्त लड़की अपने पेरेंट्स के साथ मौजूद है, वो अपने घर पर रह रही है और अदालती हुक्म पर हर वीक चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला जाता है, वो मुलाकात करता है और मुलाकात करने के बाद वो तमाम तर डिटेल रिपोर्ट जो बनाता है, वो तफसीलात वो ट्रायल कोर्ट के सामने रख देता है। तो अभी तक की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो बड़ी मुतमिन हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट्स तैयार हुई हैं, जो हमारे सोर्सेज भी यही हमेशा से क्लेम करते रहे हैं कि रिपोर्ट्स बड़ी ज़बरदस्त हैं, बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ खुश है, वो एक रूटीन लाइफ अब गुजार रही है। तो जिस पे अदालत ने भी कहा कि जी आप जो है मोहलत नहीं देंगे, आप आर्गूमेंट्स कर लीजिए, क्योंकि अदालत ने पहले भी कहा था कि आप अपना जो केस है वो पेश कीजिए, क्योंकि अगर आप जो लॉ ऑफिसर हैं कोर्ट के, अगर आप लोग ही ये नहीं करेंगे, अदालती अहकामात को नहीं तस्लीम करेंगे, तो फिर आम आदमी कैसे, उस पर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जिसके बाद जो है उन्होंने ये भी जबरान नासिर साहब ने बताया कि सर इस केस में तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की दफात भी लगाई गई हैं, यानी कि आसान अल्फाज में समझा दूँ, इंसानी स्मगलिंग की जो दफात होती हैं वो भी आयद की गई हैं और इन दफात के तहत ही ये मुकदमा भी चल रहा है। तो इसमें तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रूल्स भी ये कहते हैं कि मुल्जिम की किसी भी सूरत बच्ची के साथ या किसी के साथ भी मुलाकात नहीं करवाई जा सकती। जिसके बाद
عدالت نے سندھ ہائی کورٹ نے ظہیر کی یہ درخواست مسترد کر دی، یعنی کہ ظہیر کو اس محاذ پہ بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ کہہ لیجئے کہ جب یہ عدالت فیصلہ سنا رہی تھی تو اس وقت ظہیر موجود نہیں تھا۔ اب ظہیر کہاں چلا گیا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ وہ کیوں پیچھے ہٹا، کیوں کل پیش نہیں ہوا، اس کا تو ظاہر وہ خود ہی جواب دے سکتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ وہ اس وقت کہاں پر تھا، گھر پر تھا یا کراچی میں، لاہور میں، کہاں بھی تھا، وہ بتا سکتا ہے۔ اس کے بعد جناب یہ سارا معاملہ تو ہو گیا۔ اب جو ہے خبر یہ آ رہی ہے جس پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ زہرا کاظمی کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اب جس دن وہ ٹرائل کورٹ میں آ جائے گی وہ آ کر ایک سٹیٹمنٹ دے دے گی، اور سٹیٹمنٹ کب ہوگی یہ آنے والے دنوں میں، بالکل یہ تیار ہے کام، اس میں کوئی بہت زیادہ کوئی دیر نہیں ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کی بڑی ویلیو ہے۔ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا سندھ ہائی کورٹ نے جب فیصلہ دیا تھا تو یہ کہا تھا ٹیمپریری یہ کسٹڈی ہے پیرنٹس کے، تو جب پیرنٹس کے حوالے کیا گیا تو یہ عارضی طور پہ کیا تھا، اور اگر بچی آ کے اپنی سٹیٹمنٹ دہرا دیتی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ نہیں جانا، اس کو بلکہ اغوا کیا گیا اور وہ تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اور یہ وہ سٹیٹمنٹ دے دیتی ہے، تو ظاہر ہے یہ ظہیر کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا اور اس کی جو ظاہر ہے سزا کی طرف ایک اور قدم آگے بڑھ جائے گا۔ بہرحال یہ کیس بڑا انٹرسٹنگ ہو چکا ہے۔ ہم اس کیس کو اس لیے بھی رپورٹ کرتے ہیں کہ اس کیس کو ہم پہلے دن سے لے کر چلے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل اتنی زیادہ پولیٹیکل ہیپننگز ہو رہی ہیں، ہم سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں مصروفیت بھی ہوتی ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کیس کے لیے وقت نکالا جائے، آپ لوگوں کو فالو اپ دیا جائے، اپڈیٹ دی جائے، تاکہ آپ لوگ اس کیس سے، کیونکہ جو جاننا چاہتے ہیں، آگاہی آپ کا حق ہے، آپ انفارمیشن کا حصول جو ہے وہ آپ کو بالکل ملنا چاہیے۔ اب جو عدالتی دائرہ اختیار کو چیلنج کر رکھا ہے وہ اس کی سماعت ہونی ہے سندھ ہائی کورٹ میں، وہ بھی ہو جائے گی، جس میں ظہیر کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ الیاس میمن صاحب کی عدالت سے یہ مقدمہ منتقل کیا جائے، وہ کیونکہ بائسڈ ہو چکے ہیں، ان کا جو رویہ ہے وہ ہمارے ساتھ جانبدارانہ ہے، غیر جانبدار ہونا چاہیے تھا اس مقدمے میں، یہ الزام لگایا ہے۔ حالانکہ پہلے ان کی درخواست خارج بھی ہو چکی ہے، تو انہوں نے اگلا جو فورم ہے سندھ ہائی کورٹ کا اس کو استعمال کیا ہے، وہ سندھ ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں، یہ ان کا بالکل لیگل حق ہے، وہ جہاں چاہیں جو درخواست ہے وہ دائر کر سکتے ہیں۔ بہرحال آنے والے دنوں میں اس درخواست پر بھی سماعت ہوگی، تو ان کی پہلی جو درخواست میں نے بتایا وہ غیر مؤثر قرار دے کے خارج کر دی گئی، تو مطلب ظہیر کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور ہر کسی کی بیٹی، بہن، ماں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ناظرین یہ تھا جی آج کا ہمارا ویلاگ، امید کرتا ہوں جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔